بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چار چیزوں سے رزق بے تحاشا ملتا ہے۔ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا، بہت زیادہ پشیمان ہونا، اپنے گناہوں پر مستقل خیرات کرنا اور ذکر کرنا۔ جو آلو زیادہ کھاتا ہے اس کا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو رات کو دودھ پیتا ہے اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا، لیکن دودھ پینے سے 2 گھنٹے بعد سونا چاہیے۔ ناظرین، مہمان کی خدمت کرنے سے رزق میں فراوانی ہو جاتی ہے۔ برف کھانے سے جلدی بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اگر ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھا لیا کرو۔ روزانہ صبح نہار منہ پانی میں شہد ڈال کر پینے سے زندگی بھر معدے کا پرابلم نہیں ہوتا۔ کیلا کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ جو عورتیں وقت سے پہلے بوڑھی نظر آنے لگیں وہ اخروٹ کے مغز کو دودھ میں ڈال کر ابال لیں اور نکال کر استعمال کریں، جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ کھیرا آپ کو چھاتی کے سرطان سے بچاتا ہے۔ ٹماٹر آپ کو آنکھوں کی بیماریوں، سفید موتیا وغیرہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین، ادرک کے رس میں عرق گلاب شامل کر کے چہرے پر لگانے سے سالوں پرانی جھریاں ایک ہی رات میں ختم ہو جائیں گی۔ 4 چیزوں سے رزق ملنا رک جاتا ہے۔ صبح فجر سے طلوع آفتاب تک سونا، نماز نہ پڑھنا، دھوکہ دینا، سستی کرنا اور نماز پابندی سے نہ پڑھنا۔ بند گوبھی خون صاف کرنے والی بہترین سبزیوں میں شمار کی جاتی ہے۔ مچھلی کھانے والے لوگوں کے دماغ بڑے ہوتے ہیں۔ چاکلیٹ کھانے سے موڈ اچھا ہوتا ہے۔ صبح اٹھنے کے فوری بعد 1 گلاس گرم پانی پینے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے اور آپ کی جلد بھی چمکدار ہو جاتی ہے۔ مور کے پر ماتھے پر مالش یا رگڑ لینے سے عقل بڑھ جاتی ہے۔ اونٹ کی چربی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ سانولے چہرے پر گائے کے دودھ میں بیسن ملا کر لگا لو۔ ناظرین، اگر بدہضمی ہو جائے تو 3 گلاس ٹھنڈے پانی پی لینے سے آرام آ جاتا ہے۔ سائنس کے مطابق جب ہم کو چھینک آتی ہے تو ناک کے اندر سے بیکٹیریا باہر نکلتے ہیں اور ہمارا بدن وائرس سے پاک ہو جاتا ہے۔ سر میں خشکی ہو تو دہی میں سرسوں کا تیل ڈال کر روزانہ 5 دن تک لگائیں۔ کشمش کھاؤ، یہ ہائی بلڈ پریشر سے نجات دلاتی ہے۔ ادرک کی چائے الٹی اور متلی میں مفید ہے۔ کچے پیاز کھانے سے ماہواری صاف آتی ہے اور درد نہیں ہوتا۔ چھوارے دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت با میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ماہر نفسیات کے مطابق مسکراتی عورت مرد کے ڈپریشن کا بہترین علاج ہے۔ صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت 1 چٹکی کلونجی پانی کے ساتھ لیں۔ چند دن استعمال کریں، معدے کی جلن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بڑھاپا روکنے کے لیے اخروٹ کھایا کریں۔ گردوں کی بیماری میں کیلا روزانہ کھایا کریں۔ اپنی اولاد کی شادیاں جلد کرو، کیونکہ نہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو حلال رزق نہ ملے تو وہ حرام کھانا شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، معدے کے مریض نہار منہ دہی کا استعمال ضرور کیا کریں۔ پودینے والی چٹنی کھانے سے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی اور معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ 1 چمچ میتھی دانہ رات کو 1 کپ میں بھگو کر رکھ دیں، اگلی صبح اسے نیم گرم کر کے پی لیں۔ چند ہفتوں میں پیٹ کی چربی غائب ہو جائے گی۔ ناظرین، سونے سے قبل اپنے دماغ کو سوچوں سے آزاد کر کے سوئیں۔ سورہ یاسین فجر کے بعد پڑھنے سے انسان کی ہر جائز خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ اگر 10 سے 15 منٹ آپ اپنے بدن کو کوئی حرکت نہیں دیتے تو آپ جلدی سو جائیں گے۔ پھول مکھانے دودھ میں ڈال کر پیو، جوڑوں اور ہڈیوں کا درد دور ہوتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں 1 بار پیزا کھانے سے خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ کیلا ذہنی دباؤ اور بے چینی سے آپ کو نجات دلاتا ہے۔ جب آپ کے خون کی
जब आपके फोन की बैटरी 10% हो तो आप किसी भी कॉल का जवाब देने से गुरेज करें, क्योंकि तब जो शुआएं निकल रही होती हैं वो 1000 गुना नुकसानदेह होती हैं। जैतून के तेल में उंगली डालकर नाक में डालने से जिंदगी भर नाक में बाल नहीं आएंगे। नाजरीन, अंजीर खाने से ब्लड प्रेशर फौरी तौर पर नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टांगें हमेशा मजबूत रहें तो ज्यादा से ज्यादा पैदल चला करें, इससे टांगों की वर्जिश हो जाएगी। नाजरीन, रोजाना खाली पेट एक छोटा आधा चम्मच तिल को अच्छी तरह चबाकर खाएं। जिंदगी भर कैल्शियम की कमी नहीं होगी और बार बार पेशाब आने की बीमारी भी दूर हो जाएगी। शैम्पू ज्यादा लगाने से बचना चाहिए, इससे बाल जल्दी खराब हो जाते हैं और आपके बाल जल्दी सफेद भी हो जाते हैं। हाथ जल जाए तो शहद और नमक का लेप करें। सफेद प्याज के चंद कतरे रात के वक्त नाक में डालकर सोने से मिर्गी के दौरे नहीं पड़ते। फार्मी मुर्गी पेशाब की नालियों में इंफेक्शन करती है। सोते वक्त मुंह से पानी आता हो तो जामुन का इस्तेमाल करें। जिस बच्चे को रोजाना मारपीट का सामना हो, ऐसे बच्चे की सलाहियतें दब जाती हैं। जब बच्चे को मारपीट से सिखाया जाता है वो तशद्दुद पसंद बन जाता है। अगर आपको टांगों में दर्द है, लिकोरिया हो जाता है, तो रोजाना सुबह को आपने उठकर बादाम खाने हैं। आपको इन दोनों तकलीफ से निजात मिल जाएगी। घर से निकलते वक्त जेब में इलायची का दाना रख लो, दौलत आती है। सुबह को उठकर सबसे पहले परिंदों के लिए ताज़ा पानी रखने से दौलत आती है। नाजरीन, शीशा आलू के छिलके से साफ करोगे तो शीशा चमक जाएगा। दही अगर बहुत खट्टी हो तो ज़ाया करने की बजाय उसमें चांदी के जेवर भिगो दें और थोड़ी देर के बाद धो डालें। जेवर बिल्कुल चमक उठेंगे। जो शख्स रंजो गम महसूस करे और उससे मालूम ना हो कि ऐसा क्यों है, तो उससे अपने सर को धोना चाहिए। रोजाना वालिदैन के झगड़े देखने वाला बच्चा नाफरमान बन जाता है। मेथी खाने से औरतों को हैज खुलकर आता है। रात को 2 तस्बीह सूरह अखलास पढ़कर सोया करें। रिज्क की तंगी जड़ से खत्म हो जाएगी। ज्यादा सोने वाले लोगों का जिस्म फूल जाता है और उन्हें भूख भी ज्यादा लगती है। पेशाब में जलन हो तो पेशाब से पहले प्याज काटकर थोड़ा सा कच्चा खा लिया करो, पेशाब ठीक आएगा। सेब का जूस पीने से हाई ब्लड प्रेशर में कमी आती है और आपका जिस्म ताकतवर होता है। आपकी तमाम कमजोरियां खत्म हो जाती हैं। कड़वी चीजें खाने से जिंदगी भर लाइलाज बीमारी नहीं होती। गर्म दूध में थोड़ी सी सौंफ डालकर पीने से कमर दर्द से छुटकारा मिल जाता है। हरी सब्जियां मसलन मटर, पालक और मूली खाने से डिप्रेशन दूर हो जाता है। जिगर की खराबी में माल्टे का इस्तेमाल बंदे के लिए इंतहाई मुफीद है। जिल्द के अमराज से बचना है तो नहाने के बाद आखिर में जिस्म पर ठंडा पानी बहाएं। नाजरीन, दिल के मरीज को सेब का मुरब्बा खाना चाहिए। घर में गंदम की रोटी का इस्तेमाल मैदे को तकवीयत देता है। जब नमाज मुकम्मल कर लें, दोनों हाथों को अपने चेहरे पर फेर लें। इससे चेहरे पर नूर आएगा और चेहरे पर कील महासे नहीं आएंगे। नाजरीन, मैदे की तेजाबियत को दूर भगाना है तो अदरक का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। खाने के बाद पानी पीने से इंसान का मैदा नाकारा हो जाता है। खाने से 10 मिनट कबल एक सेब बगैर छीले खा लें तो चंद रोज में दिमाग की कमजोरी की शिकायत दूर हो जाती है। हमल के दौरान संतरे के ज्यादा इस्तेमाल से बच्चा खूबसूरत पैदा होता है। अगर आपको थोड़ा सा काम करने से ही थकन हो जाए तो किशमिश का इस्तेमाल करें। करेले की सब्जी हफ्ते में 2 बार खाएं। इससे कब्ज, मोटापा और चेहरे की जिल्द साफ रहती है।
निहार मुंह भगोए हुए बादाम खाने से दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज हो जाता है। कच्चे तिल चबाने से दिल मजबूत हो जाता है। अंजीर खाने से जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा। नाजरीन, जिस किसी को बेख्वाबी की टेंशन हो उसको चाहिए कि दवाइयां इस्तेमाल करने की बजाय खालिस शहद का इस्तेमाल करे। चेहरे के ऐसे बाल जो कि शख्सियत को बुरी तरह मुतासिर करते हैं, उन पर फटकड़ी और पानी से मसाज करें। बहुत जल्द फालतू बाल खत्म हो जाएंगे। सफेद जीरा कैंसर से महफूज रखता है और जिगर के लिए मुफीद है। जहां दीमक का खतरा हो वहां नीम के पत्ते रखो। हड्डियों को मजबूत रखने के लिए हफ्ते में कम से कम एक मरतबा पालक लाजमी खाएं। लहसुन के रस की 2 बूंदें नाक में डाल दो, सर दर्द में आराम मिलेगा। जब हड्डियों की कमजोरी हो जाए और हड्डियों में दर्द की प्रॉब्लम हो तो हड्डी वाला गोश्त चपाती के साथ खाओ। काले रंग का दुपट्टा ओढ़ने वाली औरतों के बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं। जो औरत सुबह नाश्ते में जौ का दलिया खाती है वो हमेशा जवान नजर आती है। नाजरीन, योगा करने से आप शुगर और पेट की दूसरी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। नाजरीन, अगर आपको भूलने की बीमारी हो तो चंद बादाम काली मिर्च का पाउडर बना लें, 1 बोतल में रख लें। रोजाना निहार मुंह 1 चाय का चम्मच खा लिया करें। आपका हाफजा इतना तेज होगा कि भूली बात भी याद आ जाएगी। बदन में ताकत पैदा करनी है तो केले खाओ। नजर को तेज करना चाहते हो तो नाशपाती खाया करो। चुकंदर दिमागी सलाहियतों में इजाफा करता है और याददाश्त को बेहतरीन बनाता है। ज्यादा देर जागने से अकल की कमी हो जाती है। काला नमक चाट लेने से गला खराब नहीं होगा। खाने के बाद पानी ना पीने से आपकी जवानी देर तक कायम रहेगी। रात को आंखों पर तेल की मालिश करके सोने से आंख वक्त पर खुल जाती है। गाय का दूध बदन को सेहतमंद करता है। चेहरे का रंग निखारना है और दिमाग को ताकत देता है। नाजरीन, ज्यादा मीठा पेट की चर्बी को बढ़ाता है। नमक ज्यादा खाने से आपका दिल कमजोर हो जाता है। बैठकर खाना खाने से आपके बदन में ताकत आ जाती है। निहार मुंह दही इस्तेमाल करने वालों की पेट की बीमारियां दूर हो जाती हैं। नाजरीन, प्याज का इस्तेमाल बदन में खून की कमी को दूर करता है और जिस्म के जहरीले मादों को खारिज करता है। सांस के मरीज सुबह निहार मुंह प्याज का अर्क पीने से उनके मर्ज में फाका होता है। वबा के दिनों में अगर प्याज खाने के साथ रखा जाए तो आप वबा से महफूज रहेंगे। किसी तकरीब में जाना हो तो मेकअप से पहले अंडे की सफेदी में लीमू का रस मिलाकर लगाओ। चेहरे पर बहुत अच्छी शाइनिंग आती है। अगर हफ्ते में सिर्फ 1 बार चॉकलेट का इस्तेमाल कर लें तो इससे न सिर्फ दिमागी सलाहियतों पर मुस्बत असर पड़ता है बल्कि आपकी याददाश्त भी तेज हो जाती है। नाजरीन, प्याज का अर्क निकाल कर चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। खजूर खाने से कभी भी आपको नफसानी कमजोरी नहीं होती। कच्ची रोटी खाने से बीमारी जल्द घेर लेती है। अंडे की सफेदी रोजाना निहार मुंह खाने से कभी भी आपको शुगर का मसला नहीं होगा। 1 हफ्ते तक चने की दाल वाले पानी से चेहरा धो लें। चेहरे की सांवली रंगत दूध जैसी सफेद हो जाएगी। नाजरीन, एक तहकीक के मुताबिक इंसानों के लिए प्लास्टिक के बर्तन जहर हैं जो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ बीमारियों का बाहिस बनते हैं। अगर कोई बंदा बेख्वाबी का शिकार है तो वो गुलाबी कंबल या गुलाबी चादर इस्तेमाल करे। जल्द गुस्से और तंग मिजाज में आ जाने वाले लोगों को इस रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खाना खाते वक्त बर्तन को बिल्कुल साफ करें। आखिरी निवाले में सेहत होती है।
ہاضمے کو ٹھیک رکھنے کے لیے کچے امرود استعمال کرو۔ کچا امرود کھانے سے ہاضمہ خراب نہیں ہوگا۔ عورتیں ہمیشہ جوانی چاہتی ہیں تو ان کو چاہیے غصہ دبا کر رکھیں، کیونکہ زیادہ غصہ کرنے سے چہرے پر بڑھاپے کے آثار جلد نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ اگر بڑھاپا یا موٹاپا آ جائے یا پیٹ لٹک جائے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے چند قطرے ڈالا کریں۔ جو لوگ تیز بولتے ہیں ایسے لوگ دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ جو لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہیں ایسے لوگ چالاک ہوتے ہیں۔ کچھوا اور مکھی بہرے ہوتے ہیں۔ کھڑے ہو کر پیشاب مت کیا کرو، اس سے آپ کا دماغ کمزور ہوتا ہے۔ صبح خالی پیٹ ٹماٹر کا چھلکا کھانے سے بدن میں سستی نہیں آتی۔ شلجم کے پتوں کا پانی پیا کریں، اس سے کبھی بھی بلڈ پریشر غیر متوازن نہیں ہوتا۔ محبت کرنے والے کا رنگ زیادہ تر سانولا ہوتا ہے۔ بری آنکھوں والے لوگ زیادہ تر ایماندار اور دوسروں کو جج نہ کرنے والے بھروسے کے لائق ہوتے ہیں۔ رات کو سونے سے قبل ایک گلاس فالسے کا شربت پینے سے آپ کا معدہ ٹھنڈا رہے گا۔ جن لوگوں کو معدے میں درد رہتا ہو تو وہ ٹنڈے کا سالن بنا کر کھا لیں، اس سے معدے کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے کھانسی سے نجات مل جاتی ہے۔ جسم کو خوبصورت بنانا ہے تو صبح کو 10 منٹ تک پیدل گھر کے صحن میں چہل قدمی کریں اور لمبے لمبے سانس لیا کریں۔ جو شخص سونے سے قبل دھوپ سینکتا ہے اس کو کبھی